Perkenalkan, nama saya Nur Afiat Budiman, saya dari UPT SMP Negeri 42 Pitue. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Adapun model pembelajaran, yaitu menggunakan model problem-based learning dengan mengangkat materi dari naratif teks, yaitu mengangkat kearifan lokal dari Kabupaten Sidenren Rapang, yaitu Nenek Malung. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat meningkatkan potensi diri siswa sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa, di mana pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga berfokus pada proses dan konten. Sebelum saya mengetahui gaya belajar siswa, saya melakukan diagnostik awal berupa survei melalui Google Form. Saya memperoleh hasil cara belajar yang paling diminati oleh siswa adalah cara belajar visual, yaitu 47,6%, dan cara belajar auditory yaitu 42,1%, dan kinestetik sebesar 9,5%. Setelah saya mengetahui hasil dari asesmen diagnostik tersebut, saya mengkreasikan konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pada siswa yang memiliki gaya belajar visual, saya menampilkan gambar-gambar dan video yang menarik. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar auditory, saya memutarkan sebuah rekaman audio cerita naratif yang berkaitan dengan materi. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya memberikan beberapa latihan secara langsung berupa pengerjaan LKPP. Selamat menyaksikan. Hello my students. Hello, Ma. The leader, let a prize please. Afifa. Attention, please. Yes. Stand up, please. Before studying, let's pray together. Okay, everyone. Say greeting to our dear teacher. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning, ma'am. Okay, how are you today? I am fine, and you? Okay, I am very well, thank you. Okay, before we start our lesson, I will check your attendance, yeah. Okay, listen your name. Agung Sangjaya. Afifa. Present, ma'am. Nurul Anissa. Okay, my students, before we start our lesson for today, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ma'am akan memeriksa perasaan kalian hari ini. How about your feeling for today? Happy or sad? I am happy, ma'am. Okay, thank you. Ya, my students, jadi ada kesepakatan kelas kita pada awal semester, yaitu yang pertama, coba kita bacakan bersama, yaitu bersikap baik kepada teman. Yang kedua, Selalu berpikir positif. yang ketiga, Mengumpulkan tugas tepat waktu. we start our lesson for today. I have ice breaking for you, so that you have to stand up, please. Everybody stand up. Oke, my students, jadi ice breaking kita hari ini yaitu menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Masih ingat kan lagu Profil Pelajar Pancasila? Ingat. Oke, jadi kita ice breaking dulu hari ini. Silakan kita nyalakan. Pelajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Okay, my students, I have a question for you. Did you see the screen and the pictures? My question is, when you were a child, did you parents tell a story? I am, ma'am. Yes? Yes, ma'am. My favorite story is Pinocchio. Okay, that's good. Pinocchio. Anyone? Ada yang lain? Ada yang Rizka Handayani?
Cinderella. Oke, jadi there are many story. Ya, dengan pembelajaran kita hari ini, today we have to learn about the narrative text. Before that, we have to know about the basic competence. Jadi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, 3.7 yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari beberapa teks naratif, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi. Kemudian, my students, the learning objective for today, the first one is determine the social function and structure text of narrative text. The secondly, we have to analyze language features of narrative text. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk 2 pertemuan ini, yang pertama kita akan menentukan, we have to determine, kita akan the narrative text. Model pembelajaran kita, yaitu kita akan menggunakan problem-based learning dengan metode, my students, I have worksheet for you. The first one, this activity, you can look at the instruction. Jadi kegiatan kita yang pertama hari ini, please observe and listen the video carefully. Nanti mem akan menampilkan sebuah naratif teks, cerita naratif teks, dan the secondly, you have to write down. You have to write down what is the title of the story. Kemudian yang ketiga, my students, LKPD-nya sudah berada di tangan kalian. Jadi, before we do the worksheet, you have to watch the video. Jadi, silakan diamati video di atas. Kalian akan menemui. Ready. I will play the video. What is the title of the story? The story? This is a magic pot. Thank you, Sophie. The title of the story is Magic Pot. Give applause. Excellent for today. Jadi kalian sudah mengerjakan beberapa pertanyaan about the video. I give you video about the magic pot. Judulnya tentang salah satunya adalah magic pot. My students, jadi kita akan masuk pada bagian group discussion. Jadi kita akan duduk bersama teman kelompok kita. Jadi berdasarkan asesmen diagnostik kemarin bahwa dalam setiap kelompok itu terdiri dari audio, ada kelompok audio, jadi ada juga kelompok visual, dan ada juga untuk kinestet. Move with your group 1, group 2, and group 4. Please. Silakan bersama dengan teman kelompoknya. Sudah bertemu semua dengan teman kelompoknya? But before we start our discussion, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, you have to know, the first one is, tadi sudah dinonton ya, salah satu video tentang Magic Pot. Magic Pot itu salah satu contoh the kind of narrative text. Jadi one of the narrative text. One of you, ada dari salah satu dari kalian bisa bacakan definition of narrative text? Definition: a narrative text is an imaginative story to entertain people. Thank you very much, Adam. Jadi, definition of narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, teks narasi adalah cerita imajinatif. My students, I have 4 envelope the narrative text. Jadi, di sini mempunyai 4 amplop. Di dalamnya ini berisi cerita naratif teks. But you can find the information, kalian bisa menemukan informasi tentang cerita tersebut dengan cara men-scan barcode pada amplop ini ya.
you can scan the barcode. Ya, silakan pakai ini ya. Tempelkan. Ya, silakan nak tempelkan. You have to stick in this paper. First one. I have. My students, after you, jadi setelah kalian menyusun cerita naratif teks yang sudah membagikan, jadi produknya nanti, hasilnya nanti, kalian akan bisa mempresentasikan yang pertama dalam bentuk audio. Untuk audio, silahkan kalian menceritakan kembali, yaitu dengan merekam. Kemudian untuk yang visual, jadi silahkan kalian mengambil diri kalian, menggunakan video untuk menceritakan kembali naratif teks yang Mem sudah bagikan. Kemudian untuk yang kinestetik, silahkan kalian mempraktekkan langsung, menceritakan langsung tentang cerita naratif teks tersebut. Hello guys, we are group 3. I will tell you the story of Crying Stone. The first, in a small village, a girl lived with her mother. The girl is very beautiful. Every day, she puts makeup and wears her best clothes. She does like to help her mother work in a field. The girl is very lazy. Hi guys, we are from Group 4. I will tell you the story of the magic pot. Once upon a time, in village in Korea, there lived a poor woodcutter named John with his wife Jung. The couple owned nothing but a small hut and an egg. Once upon a time, there was a kingdom in Korean land, like a happy family. There were a father in form of dog, his name is Tumang. The mother which was called is Dayan Sumbi, and the child which was called Santurian. One day, Dayan Sumbi asked his son to go hunting with his lovely dog, Tumang. After hunting all day, Santurian began desperate and worried because he hunted no deer. Anak-anakku sudah semuanya menyusun beberapa struktur teks naratif. Saatnya kita akan melaksanakan presentasi dan diskusi tanya jawab. Jadi kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan pada LKPD. Kalian sudah menentukan yang mana orientation, complication, dan resolution dari masing-masing cerita teks yang kalian dapatkan. Nah, untuk presentasi yang pertama, Ibu persilahkan kepada kelompok 1, yaitu yang memilih untuk praktek langsung atau dalam kelompok kinestetik. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are group 2. My name is Afifa MZ. Kami kelompok 2 memilih teknik praktik dalam metode pembelajaran ini. Okay everyone, a good morning, a boy and a girl. Today, I am going to tell you all the story about Nenek Malomo. The kingdom of Sidendreng, which was known as a very fertile kingdom, suddenly become barren due to a prolonged drought. Her kingdom is waiting for rain to fall. Livestock are empty. People are suffering from income. Ongket asket. Ayam Puan Rima Kalatung. Asket. Nenek Malomo. What is street of Sidendreng land having abundant food and livestock? Nenek Malomo sighed. Resopa temangingi na Malomo naletei pamase dewatai. It means her would with you giving up to get the grace of the Emily good. Cerita kami, mungkin ada beberapa teman saya yang tidak memahami cerita kami, jadi saya mempersilakan untuk membuat beberapa pertanyaan. Dipersilakan. Ayam,
Yes, Elika? Hello, thank you for your attention. I am Alika Putri. I want to ask you, my question is, where is the complication of the story of Nene Malomo? Thank you, Alika. The complication is an incident in which Nenek Malomo was unable to solve his problem easily began when the mine harvest began. Ya, inilah hasil produk kami yang berbentuk video. Silakan teman-teman menyaksikan video ini, yaitu The Magic Pot. Jadi kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan ya tentang apa sih yang kita pelajari? What is the conclude of our learn for today? Ya. About definition of narrative text. Okay, that's good. The first one is definition of narrative text. Ada yang lain? Yeah, ma'am. Okay, Nurul Alnisa, please. The narrative text of negative text. Yes. Negative text. Yeah. Okay, generic structures of narrative text. The first one is Orientation, Mm-mm. computation, and resolution. resolution. Okay, thank you very much for Nurul Anissa and the last group 4. So today I have a post test for you so that you have to your handphone gadget kalian silakan kalian keluarkan. Kita akan evaluasi pembelajaran kita pada hari ini menggunakan aplikasi Quizzes. Okay, my students, after we post test so that today we have to reflection. Jadi kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, silahkan kalian tuliskan what is your feeling in learning process. Bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran ini. Next, the question is what is the difficulties that you find in learning process. Jadi apa saja kesulitan yang kalian temukan pada pembelajaran kali ini. I will share you sticky notes so that you have to write down and answer the question about the reflection on the screen. Okay, my students, after we have to reflection for today, jadi setelah kita merefleksi pada pertemuan berikutnya kita masih akan mempelajari tentang narrative text, is about analyze the narrative text dan LKPD pada thank you very much for your attention, and the leader let a prize please. Attention please. Yes. Stand up please. After studying, let's pray together. And to our teacher.